ଆପଣଙ୍କର ଗତକାଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସରକାରୀ ଦଳ ଯିଏ ମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହଡପ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଠିକଣା ସମୟରେ ବଢିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବେ, ଏଥିରେ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ। ବିଜେଡି ସେଠି ପ୍ରଚାର ପଦଯାତ୍ରା କରିଛି। ବିଜେଡି ସେଠି ସ୍ୱର୍ଗତ ଢୋଲକିଆଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସଭା କରିଛି। ମଞ୍ଚ ବାନ୍ଧିଲୁ ଆମେ, ଭାଷଣ ଦେଲେ ସେମାନେ, ଆମ ଦଳର ଲୋକ ଭାଷଣ ଦେଲେ। ଆମେ କଣ ଜାଣିଛୁ ସେ ଏମିତି ହଡପ କରିକି ନେଇଯିବେ ବୋଲି? ଛାଡ଼, ସିଏ ଦେଖାଦେଖି ହବା, ଲଢ଼ାଲଢ଼ି ହବା। ବିଜେଡିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଜିତିବା ପାଇଁ, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ାଯାଏ ଜିତିବା ପାଇଁ। କିଏ କଣ ଯେତେ କହିଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ଭଳିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ହବା ପାଇଁ ଯେ ଯିଏ ଗୋଟେ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଦେବେ, ସେ ଧାରା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଜଣେ ଭାରତବର୍ଷେ ସବୁଆଡ଼େ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସେ ଭଲ କାମ କରିଥିବେ କି ଦୀର୍ଘଦିନ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ଘରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଦେଲେ ସିମ୍ପାଥି ଡ୍ର ହବ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ। ଏଇ କଥାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଅନେକ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଭାରତବର୍ଷରେ। ଦିବଙ୍ଗତ ନେତାଙ୍କର ଘରୁ କାହାକୁ ଦେଲା ପରେ କିଛି ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଧାରା ବନ୍ଦ ହେଲେ ଭଲ। ସେ ଧାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁ ରାଜନୀତି ଦଳ କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ କାହିଁ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛ? ମୋର ଯାହା ପଲିଟିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍, ମୁଁ ଯାହା କରେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସୁଦକ୍ଷ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାଜିମାତ କରିବ, ଜିତିବ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସେ ଦବ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିବ। ଆଉ ଆପଣ ମୋର ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କାମ, ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ଆମେ ଜିତିବୁ। ଢୋଲକିଆ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯୋଉ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ତାଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭଲ ଲୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଗୁରୁ, ସରକାର ଯୋଗୁରୁ କାମ ହେଇଛି ସେଠି। ନୋମିନେସନ ସରୁ, ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହଉ, ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛି। ଆପଣ ନୋମିନେସନ ପ୍ରଚାର ହେଲା ବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେତେ ଆଗରେ ଅଛି। बीजेपी तो मास्टर स्ट्रोक खेलीदेला ना। अब बीजेडी घन घन मीटिंग कर ना, कौन कर से घन घन मीटिंग कर अनुसंधान अच्छे क्या ठिया करेंगे, सीटा गोटे बड़ प्रश्न पाची। बर्तमान मास्टर स्ट्रोक बीजेपी खेली तेणु बीजेपी जीत सुनिश्चित। बीजेपी पूरा आगे चलती बहुत स्पीड, डबल इंजिन सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व और मोहन माझी नेतृत्व में आम कैंडिडेट जीत। तेणु बर्तमान बीजेडी दिशाहीन होती क्या कैंडिडेट कर ना पांड्यान थिले भी से डिसीजन करवा बहुत डिफिकल्ट, माने पूरा चेकमेट पड़ जाए। तेणु चेकमेट पड़ला से नेक्स्ट स्टेप कुआड़े जी से दिगा हो जय ढोलकिया कौन सब माने जिते सब अच्छा बीजेपी आस्ते आस्ते गोटे गोटे मिसवे, बीजेपी मिसवे। बीजेपी जो सुशासन में आकर्षित हो समस्ते आज बीजेपी अरे पुत्र तो पुत्र, पालित पुत्र कौन, किए पालित पुत्र नुह किए पुत्र, सेमती किसी ना। जदि जड़े माने पालित पुत्र है, सी पितार धर्म पालन कला, ताको स्वागत करिया कथा। पालित पुत्र कौन, ये गोटे भारी सी ये सब बहुत गोटे माने नेगेटिव जिनस कहवा, माने नीच मानसिकता लोक कहीपर। पालित पुत्र माने कौन, आजिकल पालित पुत्र जहाँ बहुत राजा भी पालित पुत्र आणुचंती, ता माने को से राजगादी पाऊना। तो ये सब भूल भ्रांत धारणा, बहुत नीच मानसिकता। दक्षता अच्छी माने दक्षता अच्छी, सुजोग पाइब, सी यंग पिला, सी निश्चय आगे चलो और निश्चय जीतब, से कॉन्फिडेंस अच्छी। भारतीय जनता पार्टी किए बुझी सुझी समस्त ये करती। बसंत पंडा आमर मान्यवर माने पूर्वतन सांसद थिले एवं से मध्य पार्टीर प्रेसिडेंट थिले। सी टिके टेम्पोरारी मन दुख थी, किंतु सी समस्त एक्सेप्ट करेंगे। पार्टीटा बढ़िया सी चाहिए ना, निश्चय चाहिए। सी जहाँ पार्टी लेवल मैनेज करा किसी असुविधा सहयोग करेंगे निश्चय निश्चय। जहाँ ब्लड रे से कहले जहाँ ब्लड रे बीजेपी अच्छी, सी केबे धोखा गद्दारी करिवो ना। तेणु सी पार्टीर प्रेसिडेंट थे, अन्य छुटिया पोस्ट नथिले। तेणु सी जानी बीजेपी की केते कष्ट तैयारी कर। तेणु से बीजेपी एगेस्ट केबे जाई परिबे नहीं, अपप्रचार सब कर। जड़े पढ़े बीजेपी संस्कार, सी सिद्ध पंडाकर आशीर्वाद नहीं पाद धूल छुई, आउ कौन ताठ ये हूँ संस्कार। बीजेपी समस्ते एकाठी लड़ी।